تۄہہِ بَچو چھِ کلاس 7 تہٕ کشمیٖری سون سبجَکٹ تہٕ سون یُس أزیُک موضوٗع چھُ یہِ چھُ ٹیلی وِجن. آز پَرو أسۍ اَتھ باقٕے ہنا یُس اَسہِ اوترٕ اَڈلیُک اوس روٗزمُت. اوترٕ واتنٲے أسۍ تصویٖر ٹیوٗب چھُ ٹیلی وِجنَس اَندر آسان تہٕ یہِ چھُ تصویٖرن ہٕنٛز ہوٲیی لہر تہِ رٹان. تصویٖر ٹیوٗب یَتھ أسۍ وَنان چھِ انگریٖزیَس منٛز چھِ أسۍ وَنان پِکچر ٹیوٗب. کیٛاہ چھِ وَنان پِکچر ٹیوٗب چھُ آسان ٹیلی وِجنَس اَندر. یہِ تصویٖرن ہٕنٛز ہوٲیی لہر تہِ رٹان. ٹیلی وِجن سٹوڈیو چھُ سُہ جاے یَتھ منٛز پروگرام سپدان چھُ. یہِ چھُ اکھ کھُلہٕ ڈُلہٕ تہٕ بوٚڑ کمرٕ آسان. تیوٗت بوٚڑ زِ ہرگاہ اتھ اندر کانٛہہ ڈرامہ پیش کرنہٕ خٲطرٕ قلعہٕ یا مکان آسن ہاوٕنۍ تمیُک سیٹ گژھِ اتھ منٛز لٔگِتھ ہٮ۪کُن. ایکٹر گژھن اورٕ یور پھیٖرِتھ تھوٗرِتھ تہٕ نژن وٲلۍ نٔژِتھ دوٗرِتھ ہٮ۪کٕنۍ. وۄنۍ چھنہٕ سٹوڈیوہس منٛز یوٗت پروگرام تیار کرنہٕ یِوان بلکہِ کھُلہٕ مٲدانن منٛز تہٕ دوٗر جاین سپدن وٲلۍ پروگرام تہِ چھِ پیش یِوان کرنہٕ. ٹیلی وِجن ییٚمہِ قٕسمٕچ لہر ہواہس منٛز دوٗر دوٗر تام سوزان چھِ تِم چھِ سیٚدِ سیوٚد برٛونٛہہ کُن پکان. ہرگاہ یِمن وتہِ منٛز کانٛہہ ٹھوٚر یی مثالہِ کانٛہہ تھٔز عمارت یا تھوٚد بال تیٚلہِ چھِنہٕ یِم برٛونٛہہ کُن ہٮ۪کان پٔکِتھ. اَوٕ مۄکھٕ چھِ ٹیلی وِجن سٹیشنُک ایریل یُس ہواہس اندر لہر سوزان چھُ کُنہِ تھزٕ جایہِ بناونہٕ یِوان. پروگرام زیادٕ دوٗر تام واتناونہٕ خٲطرٕ چھِ رِلے سٹیشن بناونہٕ یِوان. رِلے سٹیشن گوٚو سُہ سٹیشن یُس پروگرام پیش کرن والہِ اصل سٹیشن چھُ سٹیشن چٮ۪ن تصویٖرن پننہِ ذٔریعہٕ یا یہِ بیٚیہِ ہن برٛونٛہہ کُن دھکہٕ دی. ٹیلی وِجن سٹوڈیو چھُ سُہ جاے یَتھ منٛز پروگرام سپدان چھُ. سُہ جاے یَتھ منٛز یہِ پروگرام سپدان آسہِ. یہِ چھُ اکھ کھُلہٕ ڈُلہٕ تہٕ بوٚڑ کمرٕ آسان. کیٛاہ چھُ آسان اکھ کھُلہٕ ڈُلہٕ تہٕ بوٚڑ کمرٕ. تیوٗت بوٚڑ زِ ہرگاہ اتھ اندر کانٛہہ ڈرامہ پیش کرنہٕ خٲطرٕ قلعہٕ یا مکان آسن ہاوٕنۍ. تیوٗتاہ بوٚڑ کمرٕ چھُ آسان تہٕ اگر اتھ منٛز کانٛہہ مکان آسہِ ہاوُن یا قلعہٕ آسہِ ہاوُن تمیُک سیٹ گژھِ اتھ منٛز لٔگِتھ ہٮ۪کُن. یوٗتاہ بوٚڑ چھُ یہِ آسان. ایکٹر گژھن اورٕ یور پھیٖرِتھ تھوٗرِتھ تہٕ نژن وٲلۍ نٔژِتھ دوٗرِتھ ہٮ۪کٕنۍ. وۄنۍ کوٗتاہ بوٚڑ چھُ آسان اتھ منٛز گژھن ایکٹر نٔژِتھ تہِ ہٮ۪کٕنۍ پھیٖرِتھ تھوٗرِتھ تہِ گژھن ہٮ۪کٕنۍ. وۄنہِ چھنہٕ سٹیڈیوہس منٛز یوٗت پروگرام تیار کرنہٕ یِوان. آز چھُنہٕ پروگرام سٹیڈیوہس منٛز یوٗت بوٚڑ تیار کرنہٕ یِوان کینٛہہ بلکہِ کھُلہٕ مٲدانن منٛز تہٕ دوٗر جاین سپدن وٲلۍ پروگرام تہِ پیش یِوان کرنہٕ. آز چھِ کران نیبرٕے یتھ أسۍ ونان چھِ نیبرٕ کران شوٗٹنگ نیبرٕے بناوان تِم ڈراما شاما کیٛاہ آسہِ یِمن بناوان تتھ کران شوٗٹنگ نیبرٕے کھُلہٕ مٲدانن منٛز. ٹیلی وِجن ییٚمہِ قٕسمٕچ لہر ہواہس منٛز دوٗر دوٗر تام سوزان چھِ تِم چھِ سیٚدِ سیوٚد برٛونٛہہ کُن پکان. ہرگاہ یِمن وتہِ منٛز کانٛہہ ٹھوٚر یی مثالہِ کانٛہہ تھٔز عمارت یا تھوٚد بال اگر یِمن لہرن کانٛہہ ٹھوٚر بٕتھِ مثال ونو أسۍ کانٛہہ تھٔز عمارت یا کانٛہہ تھوٚد بال یِمن بٕتھِ تیٚلہِ چھنہٕ یِم برٛونٛہہ کُن ہٮ۪کان پٔکِتھ. یِم لہرٕ چھنہٕ تیٚلہِ برٛونٛٹھ کُن ہٮ۪کان پٔکِتھ کینٛہہ. اَوے مۄکھٕ چھِ ٹیلی وِجن سٹیشنٕچ ایریل یُس ہواہس اندر لہر سوزان چھُ کُنہِ تھزِ جایہِ بناونہٕ یِوان. وِجنٕچ ایریل چھِ آسان ٹیلی وِجنٕچ ایریل چھِ آسان یہِ چھِ کُنہِ تھزِ جایہِ یِوان بناونہٕ تاکہِ اَمہِ چٮ۪ن یِمن کیٛاہ ویوَن یِمن ونان چھِ لہرن یی نہٕ کانٛہہ ٹھوٚر کینٛہہ کانٛہہ رُکاوٹ یِیَکھ نہٕ کینٛہہ. پروگرام زیادٕ دوٗر واتناونہٕ خٲطرٕ چھُ رِلے سٹیشن بناونہٕ یِوان. اگر زیادٕ دوٗر آسہِ پروگرام بناوُن تیٚلہِ کیٛاہ چھُ یِوان بناونہٕ رِلے سٹیشن. رِلے سٹیشن گوٚو سُہ سٹیشن یُس پروگرام پیش کرن والہِ اصل سٹیشنٕچ تصویٖرن پننہِ ذٔریعہٕ
बेहन ब्रोकन डक दी वो रिले स्टेशन चुमन प्रोग्राम पेश करने वाले असल स्टेशन तस्वीर पकना ये बेहन ब्रोकन वन रंगीन टेलीविजन ज्यादा टेलीविजन सेट आम गमत क्या आजकल रंगीन टेलीविजन सेट जाय जाय लागने आम गमत टेलीविजन यह दबजे जिंदगी हुंद हिस्स बनियोमुत क्या बनियोमुत जिंदगी हुंद हिस्स अमि जरिए तालीम साइंस सेहत अदब मौसीकी तो गिंदनस असनस मुतलिक फायदे दिन वाल प्रोग्राम लूकन तम वातावने क्या तालीम अमि जरिए आम कर साइंस सेहत अदब मौसीकी गिंदनस असनस मुतलिक लूकन तम प्रोग्राम वातान यम लूकन फायदे वातान टेलीविजन मन रोजनुक टेलीविजन मन रंजवनुक अख खुश यून तो असरदार वसील लूक ड्रामा फिल्म खेल तो गेवन गिंदन वुचान तो बोजान दुनिया मज कुन जाय सपदन वल वाक़ा गर बिहित वुचित तो बूजित हेकान कुन जाय दुनिया मज कह वाक़ा गि गर बिहित हेकान बूजित तो वुचित ते कत जरूरी सतस थावन तम प्रोग्राम गसन वुचिन तो बोजन यम फायदे वातान वल आसन तम प्रोग्राम या तम प्रोग्राम गसन वुचिन कह गसन बोजन यम जन नुकसान वातन फायदे वातन कह इखलाक तो आदत खराब करने वल प्रोग्राम गसन हरगिज तो वुचिन सोन किरदार सन इखलाक खराब कर तुम प्रोग्राम गसन वुचिन कह बेहयाई लूट मार बेईमानी ठगिल लड़ाई झगड़ तो जिठन बुथ फिर गसन हिश नावन बुथ फिर गसन हिश हेचनावन वल ड्रामा तमाश तो फिल्म बेत वुचन नश गि पोत हेन तम फिल्म तम प्रोग्राम ये मज लड़ाई झगड़ जिठन बुथ फिर गसन बुथ जिठन वापस वथान कह तुम प्रोग्राम चलान हेचनावान तम चीज गसन तम फिल्म वगैरह गसन वुचन कह।